अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, सोचते हैं कि आज कुछ बात की जाए, लेकिन की जाए आप ही की ज़बान में, क्योंकि आपकी बात करने के लिए भी ज़बान का होना बहुत ज़रूरी है। तवे पे हम ख्याल के इस प्रोग्रामस मज अगर इस कथ करो और तो मैं बासान मुनासिब रोज न कहीं कि सन पन्निस पानस मज खास खसूसियत ये थावान कि अगर कह चीज़ वेसो करें तथ कुन नत कुन अंद मतलब तुथ कह कून छाड़न कोशिश करा कि अगर कहें अथ यी तो दिमोस थोड़ा बहुत पन्ने तरफ कह तुथ जवाबा कि ब्या पे लाजवाब गसान दपान छुट्रा वो कत कथे करें करो कोरोना वायरस कथ अम थो न बकायात कहें मतलब युत गो दोहे केस तुरान मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट यमन मज वनकस तुम पान वुचान कि मतलब दोहे पे सरकार लॉकडाउन लागुन वरमुल आमुत मुकम्मल हेने काल पगह तत लॉकडाउन पे लॉकडाउन खोलने अम पे लूक नेरान अगर कंस वन बया मास्क क्या लोगमुत या बेनी से क्या मास्क वगैरह थोमुत सह गसान तूता और रैश कि इंसान सोचान कि अगर अम ज़्यादा कथ करो खबर पानसे मा वात शामत। तो बहरकैफ वनुक तो दपनुक मकसद यह कि अंदर कथ कर नामुमकिन आसान खास कर तमन वक्तन मज यम सातन अख इंसान बिल्कुल आवरनस मज आमुत हेने अगर 5 अगस्त 2019 कथ करान तन पे अचानक अंदर बदलाव आव तो अचानक अख लॉकडाउन गो नेटवर्क तो वो तो मतलब फोन ते गए बिहित इंटरनेट ते गो बिहित तम पे गो रेस्टोर कह कल फोन या वनकस अगर वो पूरी दुनिया 4G पे चलान वन 2G पे तो यम सात यह कथ मतलब लाजिमदार नफरस इंसान वनान कि अम सत्या पत ग ऑलरेडी सन कह सख्ता सूरता रोजम कि हेको कह कारबार जिंदगी कर तो तमिस सन कथ बड़ अजीबो गरीब आसान सह दपान मतलब ब्रोह काल 4G तो पत कुछ तौर गो मतलब 2G पे क्या चल कार मगर जान सू बचे यमिस गर बिहित पर्न यमिस कह लेक्चर समझन कोशिश करें या कह कारबार नफरा तमिस मतलब कह चीज़ तुथ योर सोजुन या कुन जाए अन्नाउन तमिस यम चीज़ जरूरत अम पे नीतोन तुह ऑनलाइन वर्ल्ड सन मतलब अंदर वारिया चीज़ आसान जरूरियात जिंदगी हंद तम यम ऑनलाइन मंगनावान यन पे पूरी दुनिया अत कोविड-19 मज वलने आव तो वो कि युस सान जरूरत चीज़ लगभग सह अवेलेबल कुन गसान खास कर अगर कह ऑप्शन दबावान कुन ऑनलाइन कंपनी हूं तम हावान कि मतलब मज नसा हे चीज़ डिलीवर गसित कहें युथ नाव जन ऑनलाइन कंपनियन तमे सात अन गुट अछन कि खबर तौर गि मा गह तूफाना ये लूक जाना कि तुम चाहे 2G मज चाहे कुन जाए 4G मज उतर कोर 4G गांधरबलस बहाल या जम किस डिस्ट्रिक्स मज तम सतन वोत नख सारवन हूं कहें ठीक हुकूमत हेकन कि मजबूरी इथे कन वनकस बड़ मजबूरी लुकन सह गई कि अगर कंस वन कि भाई फलानिस इलाकस हसा खोत आब गसो वनो कंस बुथ इंजीनियर सह जवाब दिन खत तैयार कहें क्या तमिस पता मे हेर पुसन वोल कहें अगर पुसन वोल कह आसान तमिस अगर कुन जाए फिक्र सह दपान मे ईसा काम वह कत बोज बह प्रत कंस फोन गो अगर प्रत गरस मज फोन मौजूद 2 फोन मौजूद 3 फोन मौजूद काम खतर कुन दफ्तरस फोन करान ज़ाहिर कथ कि अमिस चीफ इंजीनियर सुन नंबर अमिस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुन नंबर या अमिस डिप्टी कमिश्नर सुन नंबर हे 24 घंटे अस खतर वथित कहें अत खतर वत अत प्राने वक्त वनो वन क्या 2019 पता वक्त सह वन प्रोन वह करो प्राने वक्त कथ अगर कंस का मसलो सह कंस पन्निस सियासी लीडरस वन दपान हे चाहे सह अपोजिशनस मज या हुकूमतस मज पे कंस वन हे मे ये मसल यथ मसलस दीतो थोड़ा बहुत नजर सह पन्ने तरीक गारो कंडो कोशिश करान कि बह वात अफसरस तान मे रोजे अजता वजता बे वन लूक है यह हसा करे फलान लीडरन सह बिचोर लीडर रोजान बनित तम पे हमिस गरीब सज थोड़ा बहुत कम नान वो मुसीबत यह गोमुत कि वह अगर यह करनावन दपान हसा तुम करो सा कम अगर तुम कह मसलो पन्निस इलाकस मज या कुन जाए ग्रीवेंस सेल कर आमज तथ मज त्रो सा पन शिकायत तो आम गृहस्थस बिचारस कत गो पता ये मे हिस इंसानस पता ये तुहिस नफरस पता फेसबुकस पे तमिस कत गो पता बह कर यह शिकायत पत वात ग्रीवेंस बॉक्सस मज लछ मज नफर तुत उतर कोर असगर सामून सबस इंटरव्यू तो याद वारियो लुको लिख कि जुनैब अली 10+2 लेक्चरर कत कहें
हालांकि वुचु क्या मतलब वीडियो कोर आन अथन कोर क्लिक तथ जनाब प्लेस पे यह बफर करान यह हेकान पूर वुचित कहीं यह पूर कत वुचनी मगर पन कत वन पन कमेंट्स मारित तम वोन सोदे कि 10+2 लेक्चरर यम तमन खतर हसा बाजब्त पॉलिसी थोम तथ खतर ऑर्डर द्रामुत कि इहुंद करो सा फौरी तौर प्रमोशन हुंद मामल या बाकी मामलात इहंद तुम करो सा हल मगर पन्नी हसा तमन जंग कड़नस पे तुम कोर्टन मज गसान तुम अदालतन मज गसान पे जनाब अली अमनी पन्न बायन या बेन खिलाफ गसान तो अत जनाब अली अना स्टे नतीज नेरान कि तिहुंद केस रोजा पेंडिंग यह तो मिसाल हालांकि मे वनकस इशू सह कहें इशू मोन बिल्कुल थोड़ा सा हट के आज सह गो यह कि यो पे जबरदस्त अफवाह कि यन पे यमो पार्टियों थोड़ा बहुत गामन गोठन मज नेरन शुरू कोर पन मीटिंग स्टार्ट करक अम पे यह अफवाह कि ये हसा बने एडवाइजरी काउंसिल आम इंसान अमिस बिचारस समझस मज यह गवर्नर सोन सोद एडवाइजर कि एडवाइजरी काउंसिलस मज यम 4 एडवाइजर अमिस निश या 5 एडवाइजर यमन मा अनन कड़ित तो हुमन मा अनन कस अनन तो कस न अनन तथ पे कथ गसान सिंपल हिश कथ कि यम सात कुन रियासत कथ करो या तमिच जग्राफियाई सूरत हाल कथ करो तो गो यह पता आसन कि सन अंदर सोन जग्राफियाई मतलब लेंथ या ब्रेथ वो अत मज टोटल रकबह अत पे हुकूमत करें या चलावन आसान कहें अत हेकन 4 एडवाइजर या 5 एडवाइजर चलत कहें अत खतर हुकूमत अत मज 23 मिनिस्टर मतलब अगर कैबिनेट मिनिस्टर 13-14 आसान पे सेकंड टायरस मज डिप्टी मिनिस्टर्स तम पे बन कन बाकी सियासतदान तम मसला हल करने खतर वो यम सात सारी मामलात मकले तो अत रूद एडवाइजर 4 या 5 तम पे कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर तमन तान वत हेकान तम सम अगर गई तो गई अगर न गई सेकंड टाइम तमिस बिचारस तीसा किराय सह हेक तौर गसित वो अगर तुम याद कि रात पे राम माधव श्रीनगर आमुत तम पन्न वर्करन सत कत कर पन्निस पार्टी हेडक्वार्टर्स पे कर कत बे कर बाकिन यन किसन सियासतदान सत कत एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन अत सत कर तमो कत वत गो सेंटर कतान सोचान कि अगर अंदर थोड़ा बहुत माहौल साजगार थावन जमीनस पे कह हावन कि हसा कोर कह अमे हवाले वन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कत कर एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हे दो रंगो खासकर मतलब सन बाकी इलाकन में लूक बसान इन पूर पे पता एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल क्या गई तमन खतर थवा बह कत वन कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हे गई कि यन लेफ्टिनेंट गवर्नर वनकस मनोज सिन्हा यह हे पानस मशीर 10 हुर्रत तथ मज हे सह ब्यूरोक्रेटन या सियासतदान अनित तम रोजन तमिस एडवाइजर तम कर एज मानो तुम डिप्टी मिनिस्टर्स मगर कर सेकंड ऑप्शन यह बोजने कि यन पे अल्ताफ बुखारियन अपनी पार्टी बनो तम वोन कि सह गो सेंटरस में 4-5 फिर मतलब बड़न लीडर समखन खतर ये सह प्राइम मिनिस्टर समख्यो मोन अंदाज वनान कि सह वेसान कि यन पांडीचेरी मज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बने सह एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल तथ मज आव डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बनाइथ तथ मज प्रोविजन आसान कि तथ मज हे चीफ मिनिस्टर बनित तथ मज हेकन पन मिनिस्टर बनित तथ मज हे मतलब अनइलेक्टेड सही मगर सह इहंदे तरफ चारने मतलब मरकज की तरफ कि कुस हसा थवन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कम सत नफर आसन तथ मज हे बीजेपी पन एतराज दर्ज कर नसा जमिस मज या तमन इलाकन मज या जाए बीजेपी हुंद वरिया ज्यादा डोमिनेशन आसे तम वेसन कि सन लूक तसा गसन अत मज एडजस्ट गसन अम टाइपच कह काउंसिल हे बनित युस काउंसिल पगह ये बाज़ाब्त टेक ओवर कर यथ मज लुकन हिंद मसला हल हेकन गसित तथ मज हेको न यह वनित कि मतलब युथुई तुम चीफ मिनिस्टर बनन तो तुम स्टेट दिथ यह हेक कि स्टेट दिन गोड़ वापस क्योंकि स्टेटुक ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर वोनमुत कि स्टेट हसा दिमो तुम वापस पत रूद 5,307 अत खतर इख्लाफ राय मतलब यन लोकल जमातन अंदर वुचने तथ मज वरिया तम मामलात यमन मज कह डेवलपमेंट पर डे गसान मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस लज वन तकरीबन यल गसित ब्रोह कुन PDP द्राय बिल्कुल मैदानस मज रात इथे कन अगर तुम वो CPIM कत करो कांग्रेस कत करो स्टेट लेवलस पे अगर कत करान यम जमात वनकस यह वेसान कि कुन तरीक गस निश कह तुथ इशू यून युस अचीवेबल हेको लुकन ब्रोह कुन गसित हालांकि अचीवेबल
वल अपनी पार्टी तथ वन कि मसलन अगर ये एडवाइजरी काउंसिल बन लुकन नश लुकन मसल वुच लुकन प्रॉब्लम हल करे चाहे ये नौकरियन हंद मामला चाहे डोमिसाइल एक्ट कत करान चाहे बाकी मामला डेमोग्राफी चेंज कर कत गसान कि अगर हसा इत अफवाह चलान हेको खत्म कर तमो यह वोनमुत कि ये सात वज़ीर आज़म समखे ऐसा करे तत कत तथ मज त्रे कि पन मामला मगर वनु तान हसा आव न सोरे कह ब्रो कुन क्या अलबत्ता अगर न वज़ीर आज़म नश गो तेल कोत गो यानी कि तिहद वन मुदात मकसद कि वज़ीर आज़म नसा बीजेपी कहें यह पूरे मुल्क वज़ीर आज़म यह पगह कह तसित इसलिए वज़ीर आज़म सज कत मुल्क किस हेड सज कत इसलिए हसा पे ऐसे एतबार तम सत पे गसन अगर घर रूशित बेमो अत नसा अन कहें होर बाकी जमात वन कि यम हसा बाकी लीडरान यीतिस कालस तम बंद यह कुछ पोलिटिकल अमल गो नफर 10 हसा त्रो तुम मैदानस मज तम दपान हसा करो इथन तुम त्रो सन नफर तल पत वो क्या हेको कर गो कुस क्या है कर यह है वक्त वनित मगर यह हकीकत पन्नी जाए कि यम सात कह कर कत वनुक तान क्या आव कर क्या ना आव कर वनो कि बिल्कुल यन पतम फिर पार्लियामेंटस मज कुछ मेंबर पार्लियामेंट लेडी जरा करान तम वे बड़ कथा पार्लियामेंटस अंदर कि अगर वनो कि 70 वरियन या 70 वरियन नसा कहें गोमुत तेल तुम वन इन जहाजन मज तुम खसान जहाज आया आसमान वसित इन रेलन मज तुम पकान इन सड़कों पे तुम पकान मुल्क GDP यह अगर फलन जाए वनकस क्या यूता बंद गोमुत गो तम सद आर्ग्यूमेंट सह सॉलिड आर्ग्यूमेंट इथे कन अगर पन्ने हज कत करो या जम्मू कश्मीर कत करो तथ मज सारे खुद बड़ कत कि यह जम्मू वर्सेस श्रीनगर आयाव करने या आयाव करने यह गो पाने प्रूव कि यह नसा कह इशू जम्मू वर्सेस श्रीनगर कहें अगर चाहे ये लैंड कत करो चाहे ये नौकरियन हज कत करो तलीम हज कत करो या बाकियन मामलातन हज कत करो उमन मामलातन मज वनकस जरूरत कि कह सियासी लूक गसन ब्रो कुन इन ताकि लुकन हंद यम जमीनी सतह पे बड़ मामला या लकट मामला तम गसन हल गसन चूंकि बगैर तेज मुदाखलत हेकिन वनकस सोरे कह करेक्ट सपदित कहें अगर सिंपली नजर त्रो वनकस 50,000 करोड़न हुंद नुकसान स्टेटस वनुक तान गो वरियस वदस वरियस अंदर यह लकुट मकुट नुकसान कहें यह आम इंसानस बोजन कहें वर्ल्ड इकानमी यकुन पकान वनकस तथ मज वजह गसान साफ गसान कि दो वात तुथ कि यम सात अल्लाह ताला रचन दुनिया बड़ बड़ बैंक यम तम हेकन टोटल बैंकरप्ट गसित ततन हेकि मतलब कहें तम गसन क्रैश तत हेकि कंसे के मिलित यानी कि तम मुल्क यमन मज आबादी निश डबल लूक खासकर अगर कवैत कत करान दुबई हज कत करान यथ जाए तो वो कि अगर आबादी फॉर एग्जांपल 40 लाख तो 50 लाख लूक तसन तिहज खदमत करने खतर तिहंदिस तिल कन कारखानन पे तो तिहदन खजर बागन पे कार कर पन रोजगार तलावान तथ मुल्कस ईसा ज्यादा तरक्की दिवान मगर आज तुम तो मजबूर गमत क्या तुम खरीदारी तीलस मिला कुन जाए वो वन तुम अंदर तील यूत द्रुग या इंडिया मज यूत द्रुग सह हे अलग मौजू तथ पे गि मे इकानमी वोल बेहतरीन महर सत तुम कत हेको समझाइथ मोन वनुक मकसद कि जम्मू कश्मीर अंदर सोन हैंडीक्राफ्ट खत्म गो सोन एग्रीकल्चर खत्म गो हॉर्टिकल्चर खत्म गो सोन टूरिज्म मुकम्मल खत्म गो तो वो 5 अगस्त पे वनुक तान कत्या टूरिस्ट आमद अगर टूरिस्ट इनच कत करो कोविड-19 ते गो पोज अगर यात्रा बंद आए करने गोड़ आए शुरू करने पत आए बंद करने तम पत वो तुम कि वैष्णो देवी यात्रा आए दोबारा शुरू करने लॉकडाउन आव ये त्रावने कुन जाए पन्नस पानस पान थोड़ा बहुत जिम्मेवार सह गो यह कि अगर ऐसे मास्क लाजे अगर ऐसे थोड़ा बहुत एहतियात करो अगर न ऐसे केस दिसे ज्यादा होर कहें हालांकि अगर प्रत कंस नफरस टेस्ट करो अगर बह पन कत कर अगर मे टेस्ट कर खुदा रचन यह पॉजिटिव मतलब इस वायरस कुन शक कह बड़ शक्ला लगित कहें इंसान दपे है नसा यमिस मज टोटल बोजन यह हसा कोविड पॉजिटिव गो कह मामला तुम ये मज एहतियात करने जरूरत मगर पन इकानमी बहाल करने खतर पान कह तदाबीर तुलन पान के मामला तुम सर करें यमन खतर यह सोचन कि बजाय इसके कि लागो उलट पुलट कमेंट लेखन लागो कह गेस्ट तुथ स्टूडियोस मज कत वैसा करें कि करो तुहज कत मतलब तुहज कह तिस डिमांडा डिमांड
پزی پٹھ واجب آسے یتیمن ہز آسے منڈن ہز آسے مسکینن ہز آسے آنگن واڑی ورکرن ہز آسے آشا ورکرن ہز آسے لیبر کلاسک آسے کیجول لیبرن ہز کت کرے انسان انہ کنس افسرس یور مگر بدقسمتی کیا آسان کہ سون اس قشر یم سات یہ کمنٹ باکس کھولان پتہ لاگان یہ کمنٹ لکھن اگر یہ پنہ طرف کھانا پازیٹو تجویز دی ہے ات تجویزس پہ ما کرے گورنمنٹ تہ غور مگر بدقسمتی کیا آسان کہ یت یم سات ات مز ابیوزنگ لینگویج نتیجہ یہ نیران کہ اگر سود دل تہ آمت کہ بہ کرہا کینسا سہ بن کن وچان یم چیز مے متعلق لکھنے بہتر ہسا ژھٹراو لکھ وسان ات کن تو ہت کن تہ مے پتمس أکس پروگرامس مز ونیو بہرکیف أزکِس پروگرامس مز ون بہ تۄہہِ وۄنۍ یوتُے یوت نیران کہ یہ پروگرام کرنُک مدعا تہٕ مقصد اوس یِہے کہ یُس اگر ایڈوائزری کونسل پزی پٹھ ییٚتہِ بنان چھُ یہ ہیکو اخ امید تان کرت کہ شاید لکن ہندن دروازن تان یم تمام عوامی معاملات حل گسنے اس رودمت تمن خاطر ما ہیکو تہ کنس نالس تھپ ترائیت البتہ اگر اس سٹیٹچ کت کرو 573 کت کرو تات مز ساروی کھوت بوڑ چینج آو رات یم ساتن عوامی نیشنل کانفرنس کی طرف اخ رٹ پٹیشن آو دائر کرنے یت مز تمو یہ حکومتس خلاف اخ عرضی اخ دس کہ تھی کت سا قدم تھو ونیک تان لیڈر بند یم نقصانات سن گئی یم کس دی پاورز کیاز آئے غلط استعمال کرنے خیر یہ اخ عدالتچ کت عدالتی ہیکہ ات پہ فیصلہ دت کہ ہم چھا پوز ونان کہ یمو اس صحیح کورمت ات مسلس مز تہ گژھو تان اس کہین البتہ یہ کرو امید کہ ان وول اس پگہ آسہ انشاءاللہ یہ گژھِ کٲشرس خاطر اخ بہتر پگہ یُن تاکہ کٲشُر تہ ہیکہ کم سے کم پنہ روزگار پنہ زندگی ہند لوہ لنگر تھوڑا بہت عزت سان چلائت تاکہ امس یہ پرت جائے مصیبت برو کن کہین دنیا گھن لائق تو رود نی کہ اگر یہ کن تہ ملکس اندر ونکس گھِ تتہ کووڈ-19 چلان تم نبرمین لوکن رٹان کہین اگر کھانا یت پہ گھن تہ ویسان یتھے تمس ٹیسٹ گژھان ام سن فیملی ہند ممبر کھانا پازیٹو نیران ام سن ویزا کینسل گژھان اوتر پہ آئے بڑ لوک یہ بج فیملی آس فل فیملین دبئی یا کویت گھن تہد آو پازیٹو سورے وچنے تو نتیجہ درو یہ کہ تہد ویزا آو بی کینسل کرنے تم کر تمو ملکو تہ ایکسیپٹ کہین پن ملکن تہ سوز کہین اس لیے ونکس بین الاقوامی سطح پہ اخ کوشش سپدان کہ کن طریقہ یم تم مسائل یم ونکس پینڈنگ تمن پہ گھس کن جائے کت کرنے یہ دپنے کہ کرتارپور کاریڈور اس تت پہ ریل سروس متاثر گژھان یا کاروبار متاثر گیا تت پہ تما ہیکہ کانٛہہ پیش رفت گژھت کیازکہ اس اخ دباؤ تراونے تمام ملکن ہند طرف کہ زہ ہمسائے کیاز روزن پانہ ون دہ دگ کران امن پزِ پنن مسلن مز تھوڑا بہت نرمی أنِتھ کت کرنے ونکس ضرورت ہو سکتا ہے کانٛہہ بڑ کت ما گژھِ کٲشرن تہ ما واتہِ کُنہِ جایہِ راحت تو ییٚتہِ تہِ گژھِ تھوڑا سا خوٗن ناحق بند تو عام کٲشُر تہ ما کرِ کُنہِ جایہِ آرام پنن تھٲیزیو واریاہ خیال انشاءاللہ العزیز پگہ کرو کوشش کہ کٲنٛسہِ تِتھِس شخصس سۭتۍ کرو کتھ یُس پزی پٹھ اکانمی پہ کت ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ یہِ سمجھایہِ کہ یُس سون ٹوٗرزم ٹوٹل ختم چھُ گوٚمُت یُس سٲنۍ باقی پرائیویٹ سیکٹر یم ٹھپ گمت یم کت کر ہیکو بحال کرت کووڈ-19 روز چلان یہ سپدیو نہ کہین لاک ڈاؤنو مز نیرنہ کہین بہ کر ایڈمنسٹریشنس تہ یہ گزارش کہ لکن پزِ پنس پانس مز بدلاو ون ایڈمنسٹریشن یتیا تہ لاک ڈاؤن کر تمن ستن ہیکن یہ مسئلہ حل گژھت کہین کاروبار زندگی تہ چلاون گھر بار تہ چلاون اللہ تعالیٰ رچھن زیادہ لاک ڈاؤن روزن ستن ہیکن یہ جرائم واریاہ زیادہ تھدس پیمانس پہ گژھت ژور گژھن ڈرگس کن گژھن بچہ زیادہ کیا سات بالکل اندر کن رود دکان گئے بند کاروبار گئے بند ریڑ گئے بند باقی چیز گئے بند تو اخ بوڑ اخ ویکیوم گژھان پتہ گورمنٹس تو لکن درمیان سہ گژھِ ختم گژھن کن طریقہ تاکہ لوگ تہ ہیکن آرام کرت اس دیتو اس کے شمارس میں اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ دیکھ رہے تھے کی ٹی وی اردو کشمیر شاہد بخاری کے ساتھ